makita na tagihapon igsuon sa atong pagdasig. Karon magsulti ko may tungod pamilya. Igsuon ang primero atong first mission field mao na atong pamilya. Nagdala ba imong asawa sa simbahan aron magsimba sa Ginoo? Igsuon, nagdala ba atong mga kabataan sa simbahan aron magsimba sa Ginoo? Unsa man langit nun kung maging usara la ta diha sa langit. Mao na igsuon, kinahanglan gyud ta atong primero mission field ana. Parehas gud Ginoo samtang biha pa ta sa Garden ni Eden. Napangutana siya. Nalakaw sa garden, makita siya ni Abel, pero wa man. Magpangutana man siya sa Cain, asa man imong igsuon? Matubak la siya dayon. Am I the keepers of my brother? Maana ako, moingon karon. Sultian ta ka igsuon. Yes, we are the keepers of our brothers. Mauna sa Biblia po, gihapon sa Salmo 127, verse 3. Dalagot imong mga kabataan. Kay sons are the heritage from the Lord. Mao na imong kabataan. Mao good ang panulondon ni Jehova. Panulondon gikan Ginoo. Kinahanglan sila ato dungan sa ato, dungan kanato sa simbahan. O naa sa Joshua 24 verse 15. Miingon siya, mapili ni ining adlaw kinsa imong alagaron. Sa Diyos ba? Pero akong balay magasimba gud sa Jehova, magasimba sa Ginoo. Me and my household to choose worship the Lord. Mao na karon gabi igsuon, choose to whom you worship. Ang Diyos magpanalangin kanato. Shalom.